እግዚኦ አምላክነ ትሬ ወይታሰር መሃሪ ነጽር ወተመየጠነ ከመባዘን ዓለም ወበዘይመጽእ ንስግድ ወናልል ናይኩት ወንሰብሕ ስመከ ህቡረ በክርስቶስ ባዶ ወልድከ ዘበትለከ ምስሌሁ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ወአምላኽና አምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓድሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መኣዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እወ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኸዓ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመጽእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ልትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክናቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ንሓስብ ናይ ሰርኪ ምስጋና ክንፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ተቐበል ሰማም ጽድቃ ንሰውል ሰናይ ጨና መኣዛ ብእምነት ሃበና ንኹልና ብዘይምጭናቕን ብዘይስዕረትን ብዘይመሕንቀፍን ሓሉ ነገርና ካብ ምንድልሃፅ ንዒንትና ድማ ካብ ንብዓት ነብስና ካብ ናይ ሓጢኣት መታድሕን ብጸሎት ኩሎም ቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዙዳሓን ሓውሰና ብሃደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ስብሃት ይእዜኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አብራኪሃ ለአቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አጥዋቲሃ ለአጸናከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ዘባና ዘሐዘለከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰሷ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ
ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ተዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለሙ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስፈትከ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብካያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን 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 ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጥረ
ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመት ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምልከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብረ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐሰብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሳሃቡከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘኃጠቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቀሙከ ውስተ አርድእ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መታህቴከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስተቀጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአጽሩከ መስቀለ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፀ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰዮከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሰ ጽልመተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥንከ ሞተ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዞከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዶከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዮከ ውስተ ዝግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስከ በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቁ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል ወነሐስስ ናስተበቅ ወነውየድስ ተአምሪሃ በዞ ለመጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወእለ ተረምሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ቅድመ ለቅድስት ድንግልን መርዓተ አብ ወእመ በግዑ ተማሂፀነ ምህላነ ስማ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ
ሀበነ ረዳኢ በዝምዳሜ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌ ከባዕደ ይነአምር ለጻድቃን ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰብ ለለ አልበነ ምግባረ ሰናይ ለመማርከን ውእተ አሚረ ትሰመይ መሐረኒ መሐረነ ተሰሃለነ ወድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሐረነ አብ ተሰሃለነ ወድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ከነፈሉ ስብሐት ወለከናረጋኩ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ወተማኅፀን ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በበዛ ከምስስ አበሳነ እስመ እምሃቢ ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ሃምሳይለ ከመሐሪ ታጥፋነ ተዘኪረከ ዘትካ በምሕረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙ ሳህልከ ለኩሎ ንጽውከ ሰማይ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ
ቃሉ ይፈኑ ለነ ሳሄሎ እስማ በያክል ተሳሎ ስብሐት ለቱ ይደሉ ሃሌሉያ ኮቴ ሎቱ ይደሉ ለክርስቶስ ለእግዚአብሔር ኩሉ ሃሌሉያ ወሰእዴከ እግዚኦ አመ ሐጽን አመ ሐጽን ነፍስ አመ ሐጽን ነፍስ አመ ሐጽን ነፍስየ ሀበ አምላከ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት በእግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ምግባር ሕጉ ያድኅና አመ ሐጺር ሀበ ንጉሠ ስብሐት አመ ሐጽን ነፍስየ አመ ሐጽን
ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ኑ ነስግድ ወንግነይ ላቲ ኑ ንትፈሳ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ የደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ማእከለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን
በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ 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 ማረነ ክርስቶስ አሊነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያወፀነ ማርያም ሳሊነ ማርያም
እግዚኦ ምህረትከ ለላዕሌነ እግዚኦ ማተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አበቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ክርስቲያን ተነሳ አቡነ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳት ለመቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ይቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ይቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ይቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ጸሎትናን ምህለላናን ገዓርናን እግዚአብሔር ሰሚዑ ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና እዛ ዓመት እዚኣ ንምጅማራን ንምፍጻማን ስለ ዘጀመረናን ዘኽኣብፅሓናን ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ምስ ነፍስና ተላዚብና ተዛራሪብና ኣብዛ ዓመት እዚኣ ንእግዚአብሔር ክንገብሮ ዝግባአና ዘይገበርናዮ ይቕረታ ሓቲትና ንትመጽእ ዘላ ዓመት 2025 ባሪኹ ቀዲሱ ክህበና ንመንፈሳዊ ዕብየትን ንተልእኾ እግዚአብሔርን ንበረኸትን ንጽድቅን ንጎየላ ዓመት ክትኾነልና እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና ካብ ቤቱ ዝረሓቁ የቕርበልና ነቶም እንመላለስ ቁኑዕ ስነ ምግባር ይሃበና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንጋይ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ብሳይ ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ بحلنا خدن قلي خي بسقاون نقلي خي عند እግዚአብሔር قويتا سراوي سلام لك الله ونسخ ونسبرك خي رماتنكم بروخي وهم تزقى እግዚአብሔር مساخي وهم سدس بركي ኃጢአትና نحاد قلنا نفتو ኢየሱስ ክርስቶስ من تانا محرد لمن لنا آمين ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ኸ በነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ጸሊልና ለምንላ ሓርገልና ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአትና መንተኻ ሓድገልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ተንስ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያት ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩን እዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኩም ሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩም ብፅኣትእን ዝበልካዮም ንዓናውን ከማጣቶም ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ድልዋነ ነስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ
ቅዱሰ በጸለቶሙ ለቅዱሳን ወበህየ አበቁል ቀርነ ለዳዊት ወአስተዴሉ ማይቶተ ለመሲሕየ ወአለብሶሙ ኀፍረተ ለጸላእቱ ወበህየ አበቁል ቀርነ ለዳዊት ወአስተዴሉ ማይቶተ ለብሶሙ ኀፍረተ ለጸላእቱ ኀፍረተ
ለዳዊት ወአሰድየሉ ማይቶተ ለብሶሙ ኀፍረተ ለጸላእቱ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ወንጌሉ አንተ ልቦናና አብሪሁ ንሱ ዝኸብረሉ ኪደትን አብራን ክነብር ይደግፈና ንበላብ ሰማያት ነብር አቦና ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ካብ ክፋል ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ማርያም بناي قدس قبل الملاك سلام لك الله بحنا خدنجل يخي بس جاهن دنجل يخي أدق زي أبير قويتا سراوي سلام لك الله نسخة نسبر اختيخي فرما حسنكم بروخي وهم نتسقى دي أبير مساخي وفتت الياسي بلكي حتياتنا نخعد قلنا نفتو ودخي يسكرسوس من تانا محلت لمن لنا آمين هو وانجيل منقصة سمايات منقصة وصدقو زعوفيني عوفيكوك وهي دياكون መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑን أولوغيوس كريوس يوس كريوس ودياو እግዚአብሔር ናይ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል ባረኽን ክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 68 ክሳብ 79 ንህዝቡ ስለ ዝበፅሖምን እተበጀዎምን እግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ይባረኽ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ በአፍ ቅዱሳት ነቢያት እተዛረቦ ኣብ ቤት ዳዊት ባሪኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተንሳኣልና ካብ ጸላእትና ካብ ኢድ ኩሎም ዝጸልኡናን ከድሕነና ምስ ኣቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክሮ እቲ ነቦና አብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ጸላእትና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና። ኣታ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብድሕነት ሓጢኣቶም ብሕድገት ሓጢኣቶም ናብ ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መገዲ ክተቕንዕ ቅድመ ጎይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢየ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ንእጋርና ናብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ዝሩሕሩሕ ምሕረት ኣምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበፅሓና እዩ። በቲ ህፃን ዓበየ ብመንፈስካ ደልደለ ክሳዕታ ንእስራኤል እተገልጸላ መዓልቲ እውን ኣብ በረኻ ይነብር ነበረ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ
ማርያም እምቅድስት ድንግል ተሳሃለነ እግዚኦ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ
ተጽንኡ مدحن نفسنا نزخون كان زيت لوطنا خانا مسرت باباتنا عقبال بابنا عين لبنانا سلمتان حيا لبنا حكا عين البنانا زبرها خالنا نبدنات كاي مروز خلل كان نسخا خانت التفاز توفينا يتنسب بمسكل ود خال حنكايو بزيت فخ حدث كاي بتزاز كاس حتات تفين استفاد الخيو موت ود خاو انت بج خايو وقيتا من تزن احنا بارت كان مسكنك لنا وقويتا زعقاسي باكودت محليتن كل ساعة مسكن خانا كل مسكانا يو قدم ساعات نبرة نتكا قال نتكا مخر نتكا طبب نتكا مسحن سلا كايخا عالم كي تفتر مساقال وزغون وقت بار سبن مدحام سقات تقل سكار كبارو تاتيات حراز وطعنا ودخان فوركان قويتانا يسكر السوسيو سلزا قويتا نحنا ورد كان ود سكال لنا نويد بهوت قويتان عخاخب معموغ لبنا نسال ساي قزي وداسي نغرب الكالونا نفس تحوتات زرئين جنوغ منفش شلل زيتبل نتوم زتصدو تقبلو من تردو من نتوم عبرقرق حاتيات توحيتهم زساقيو تدحنهم نتوميات التحلي نقفعات تبقلوا لهم عرك مؤمنان نتصادقان نتمسكروا لهم ننصحان محدريهم بصدق نزصوعوا خاسمعين مبلت كداني نزختامات التعلي نتا معراف مسقانا امنتن قبئن منفسن هابتن صقان حيلن كتكون زتخلكا يا بيت كريستيان كونوا مراحي اتهب وقويتا خي عرفنا كل ساعة عخانا ودسنا بو بأمثال من قصخا بلباتنا نفلت علونا بانتياك وبانت فقور والدك زينة يسوس زبطت لك سبحات وإهيز لعالم العالم آمين زبلنا ملاخت እግዚአብሔር አሜን በሉ በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም እሙ በእንተ ኩሎም ቅዱሳኑ ክብል እግዚአብሔር አምላክ ገጹ የብርሃልና ሕሙማት መሐረልና ሕዙናት ናዘልና እሱራት ፍተሐልና ምሩኻት ምለሰልና ሰላምን ምርድ ሰላም ዝሰአኑ ምርድዳ ዝሰአኑ ሰብ ሓዳር ፍጹም ዕርቅ ሰላም ይምለሰልና كل زكالو زي سانو እግዚአብሔር አምላክና ውሉድ በመስአን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላክ ዝቅዱሱ ንምርአዮም ልብ ዝሕጉሱ ውሉድ ይሃበልና ተወሊዶም ዘለው ህፃውንቲ ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይዕብዩ ካብ ኩሉ ክፉእ ሰዊሩ ኣብ ኩሉ ሰናይ ነገር ክበጽሑን ክበቕዑን ይብቃዓልና ንዓመት 2024 ጀሚሩ ዘፈጸመና አምላክ نزات مززل عمت عسران حموشن باريخو قديسو يحابلنا بوعات اكبرنا بمسقانا خمزي إلنا خنصلي أب سمايات نبرا ربنا سمكاي كدس من قصخات مسا فارقا خمسان سماي كمدما مدريخون نعلة انجيرانا لو محابلنا نحنا نسودلنا بدلهم خمس حرقنا لهم بدلنا خمسانا نحلق كفالنا برفتنا يجتونا من قصتين حايل كبر نزل عالم ناتكاي موامين وهدينا
ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ኢኺ ብረማፀንኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብፅዕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንፃና ማለት ለምንልና አሜን። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ ምሲኹም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝሃበናን ዝወሰኸናን ነታ ዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ድማ በቲ ዝገበረልና ተመስገን ክንብሎ ብእንደልዮ ክንልምኖ ብዝኣበስናዮ ድማ መሓረና ይቕረበለልና ክንብሎ ንኣምላኽና ናብ ቅዱስ ቦትኡ ዝኣኻኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። እቶም ኣብ ተፈላለየ ቁርናዓት ዓለም ኮንኩም ብመራኸቢ ብዙሃን ነዚ ናይ ምሸት ጸሎተ ምህለላ ሓቢርኩምና ዘምሰኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ንኹልና ድማ ኣምላኽና 2024 ብድሓን ብሰላም ኣፈጺሙ ናብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት 2025 ዘብፅሓና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ነዛ እንውድኣ ዘለና ዓመት ብዙሓት ምሳና ዝጀመርዋ ብዙሓት እውን ነዛ ንሕና ንፅባሕ ክንኣትዋ ንፅበያ ዘለና ዘፀበይዋ ብህይወት ዘየለዉ ብሞት ዝተፀውዑ ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ብብሩህ ገጹ ይቀበለልና። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ብህይወት ከለዉ ኣብ ሕማም ኣብ እህታ ኣብ ስቃይ ኣብ ሓዘን ኣብ ጸልማት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ድማ ብዙሓት ኣለዉ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሕሙማን ይፈውሰልና፣ ንኡስራት መፍታሕ ይኣውጀልና፣ ነቶም ኣብ ፀበባ ኣብ ስቃይ ኣብ እህንታ ዘለዉ ድማ ራህዋ ይሃበልና። እቲ ዝዓበየ ናይ እግዚአብሔር ህያብ ግዜ እዩ። ተማሂርካ ሰሪሕኻ ደኺምካ ላዕልን ታሕትን ኢልካ ዝኾነ ከተጥሪ ዝኾነ ክትእክብ ትኽእል ኢኻ። ተማሂርካ ሰሪሕኻ ላዕልን ታሕትን ኢልካ ግና ግዜ ክትገዝእ ወድማ ግዜ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ። ግዜ ህያብ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ድማ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ገርና ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ንኩልና
يحجزنا حدش كنبل كلنا أرجي دم الله مالتيو كمر استي مساوين جلنا خنا تحزا أمريكا باولوس نفس برمية مراف عصر تغلتين قصر خلتين تعيز بلنا تسناين بهزبلن ملؤن فقاد أملاخ انتاي مغانو ما انتو كتمرمرسي بمحداس حسابكم تلوت انبر نزع علم ذئا اي تمسلوا سلقالو أملاخنا مسقانا يبصحيو سناي لنالو بهزبل ملؤ فقاد أملاخ انتاي مغانو كتمرمرون كتحاسبون سي بمحداس حسابكم تلوت انبر نزع علم ذئا اي تمسلوا حدوش كنبل كلنا حدوش عمد كنبل كلنا سنايين بهزبلن ملئن فقاد أملاخ انت فلتنا له فلتنا دما انت قبرنا له ايوم حدش زمان لنا حدش عمات لنا نزع علم دي آن مسل تغينا قبر ذا علم دي آن قبر تغينا سرح ذا علم دي آن ما ترح نسرح ندحر كوينا أبا زلنا جينا أبتا أرقيت إنا زلنا أبوتات أديتات أحوات أحد زمن محداسو زمن ملواتو كاب عمت ناب عمت مسقارنا النفلطو النردو بمحداس حسابنا انت تلوطنا له كم مثل علم وصينا دما نعملاخ انت مثلنا له انا كريستوس دما انت جاننا له ايو حدش عماتلنا نزع علم ذي آمسلنا نقبلو تلينا بمحداس حسابنا تزي تلوثنا نعنا حدش عمات أيقونن جزيه هي بجزي أبي هريو جزيه تزي تتقيم كالو جنا عدائيو مخنياتو هي እግዚአብሔር كل ነገር ክቡር እዩ እመነት እግዚአብሔር ዘሃበና ጊዜ ኣብ ክንድና ዓለም ንዑ ተዘይመሲልናሉ ብምሕዳስ ሓሳብና ተዘይተለውጥናሉ እትሰናይን ባህዘብልን ሙሉእን ፍቃድ አምላክ ድማ انت زي فليطنا له اذن قبلو زلنا غزي اذن اتو زلنا عمت عداء يخون عمت بركه يكونن زخون اما اذا عمت بركه كونلنا نزع عمت دما خنطقملو أبكندي أبكد مع أملاك نوك أسلو كن مقوسلو لو مي أنا نسخاتكم بتحساسبانا خنوات كابنا عالم ممثال وصينا دما نأملاك كنمثليو أملاك إذا عدمه إذي ويدما إذا حدش عمت إذي هيبنا ويدما أساقاقيرونا زلو مخنياتو
انت دعا نتذهبنا جزيه أبكندنا عالم نعو انت مسيلنا له زتعززنا يدما انت فتسيمنا له أبكال أي قرنطوس يقرأت أبقدام أي قرنطوس مراف كلته قطر شوعة انت عيزب لنا قناها خمتو صحف زبل اتعيني زي رأيته ازنخاء زي سمعته قابل بسب زي تحاسبه أملاخ نتهم زفقروا أدالوا اللهم كبرنا أملاخ يكون أبوتات أديتات أحوات أحد نزجزيه بقبو انت تتقي من له نابت عيني زي رأيته إذن زي سمعته لب زي حسبته نتهم مناتو نتهم فقراتو نتهم ولدي زبالم زدال واللهم نجر أبو زؤتو أيو أما زي عيني زي رأيته إذن زي سمعته لب زي حسبته نعنا أي تداليو نعنا مخانو تداليو فريتنا كن نزق زي أنت عنقبر قبعنا كما يقرنا عينانا بتعين زي رأيته إذن زي سمعته لب ما زي حسبته كما يلنا عينانا عطو عبت ما قدتخي كما يلنا عينا إنما لالس نزحدوش عمل بمحداس حسابنا تلويتنا كنت أملو يقبعنا أبقى داماي بيتروس مراف 4 كاب قطر حادي كساب 3 تعيزب لنا دقيم كريستوس من انتانا حاسار مكرا خابس أقبس بسقعو مكرا زسقب نسون حطيات حديقو إيمو اتبسقاز ترف زمن نفقاد عملا خنبر نفتوات سب انت غيتو نبرو نسخاتكم نزا حساب زي كم عقوار قركم حذقو نتبع عبدان بفتوات سقا بسخران بقوايلا بمستة برخص مملاك طاوت كتنبرو خلهم فقاد أهزاب زقبركم له زحلف زمن يأكل أبوتات أديتات أحوات أحد فقاد سقاز قبرنا له فقاد أهزاب قبرنا له نفتوات سقاط رح زنبرنا له نسقاز حقوس رح دما زتمالالسنا له فقاد أهزاب قبرنا له زمن زحلفه يأكل إلنا نحاتيات حديقنا نابتي بسقو مكراز سقبلنا أملاخنا نابقو كنت أمتهلو إذا زمن ذي أملاخنا يدللو حدش عمت عرق عنك وطيخا حدش عمت نسقاخا الناروخا حدش عمت لعلى مخاستها حدش علم عمت دماء بقايلة برخوص مملاخ طاقوت أيكون كان اتبعلون اتقبلون أبو تنيرنا إذا زمان يأكل إلنا كنت عملاخ زدلينا كوينا كان بعلو يقبعنا أبو كينا نبعلون تلنا حدش عمت زي كنا نعنا كم تزحلف إيمانتي مخنياتو أب حدش نجر أرجيت كتلق بايت خيلني خا نصوري نجر
مسرس حتى يتحوسنيها نقدس نجر مسروخس نجر أي تحوسنيها أونجيل ماتيوس بوي تغزارب كله مرافت الشعاتي قصر 16 تايلو قرات حدش علبا أبلاي كدان زلقب يلبون انت زي كونس نتطعي لكما مقدارها زقادة يخون نحدش ويني أب أرقوتي أحربتي أيعرقون انت زي كونس ات أحربتي يقدد ات وينون يفسس أحربتك يبالاشو نحدش وينقنا أب حدثت أحربتي يعرقوا كلتي دما يرنبو أبوتات أديتات أحوات أحد إذا نودع زلنا عمد كنتي بالله كدان زبلو زلو كنتي عرقيت أحربت زبلو زلو انت دعا أملاخ زي كبرلو نحنا زي نتقملو نفسنا نقودعلو انت دعا تصنيح خوينو نزحدوش عمد دما بخم انت دعا تقبلنا له كمتي نزعرقه علبا بحدوش كتلقبو خلخا كابت زخف انت يخون مقدادو زقدده زخون شوتنا دما زقدده كيكون إذن نودعو زلنا عمد وديقنا تنيرنا نزحدش عمد تاعن قبرلو بنسحاق نتسألو نزن نودعو زلنا عمد أبقيم أبأسي أبتعبيت أبأن النت أمن كماي انت نرنالو دما إذي إن أتوزل لنا زمن تحت كنبلالو عرق خندليالو يقرأتا خنقبرالو سلام دما كنسفنالو أيو انت دا كنت زنبارا خوينكن اتبع أحربتي تمثيل زرلا أبتا أرقيت أحربت اندحر حدش وين غير كاسي تحربت انتاي خون يقدد اتوين دما يفسس نحدش أب حدوش انبار بتحساسبانا تلويتنا بتحساسبانا دما تغيرنا أب كندنا علم نعملاك نمثل كريستوس كنجنو دك عملاك مخانا كنفلت قلو يو أملاخنا نزعد مزي هيبنا زلو انكو عبصحنا نعمتا خمز اوان دما يصنحنا يلكا زحلفا يكونن صنيحنا تزيت تقيمنا العدائي دي مصنح يحيش صنيحنا نايس ذهبنا تزي كوينا صنيحنا نايس عدمز وسخنا انت زي كوينا مصنحنا نمنتاي خنياتو نزع عالم زيا اي تمثلوا اينا نبهال زلنا املاخنا نزع عدمز هيبنا زلو كمتي أب قدامي بيتروس مراف حدا كم قطر 14 حساب 16 تايلو كم أزوزات ولد مبر كم تبزمن دنقرنا كلهم تقبركم نايك أدم تمنيت أي تقبرو أنا قدس يمو قدساتكم اتتصوعكم قدس يمو نسخاتكم دما بخول نبراتكم قدسان كنو سلقالو أملاقنا مسقانا يبتحيو أبوتات أديتات أحوات أحد أب إنبيتان تنيرنا
كم أزوزات ولد كونو قبلنا الله كنت بزمن دنقرنا زقبركم نايك أدم تمنيت أي تكبروا نايك أدم تمنيت أبدن قرنا انت نيرنا مزن ودو أزلنا عمت انتان قبرو كنا عجوه نزا حدوش عمت أنا قدوس يمو قدوسات كنو اتتصوعكم قدوس يمو بخلو نبرتكم دما قدوسان كنو بار اتتصوعنا قدوس يو نزيه بالنادر لقزي دما قدوسان كن كونلو بخلو نبرتنا بخلو سرحنا بخلو قعزنا دما نخبر أملاخ كن كونلو أيوم إذا تزاي كوينو إذا قزي عداء إذا قزي مفردنا إذا قزي دما موقسنا أملاقنا كنو كسلو كنفردلو إلي كون نزهبنا زلو تايدا أنا قدس يمو قدسان كنو كم أزوزات ولدكم تمالالسو زبلا نعوخ انتقاموا اللي يزهبنا زلو امبيلنا أبكند قدسنا رخصات أبكند حراي امبي انت خوينو قد كمتي أبتن بيت إرني إساياس معراف حدا قطر 10 تشعة انت إزبلنا حراي انت بالكمن انت تعززكم انسي مدري التفريو سناي كتبالعو إيهم امبي انت بالكم قنا بسيفي كتفئيهم كابز خمزية حنان أبوتات أديتات أحوات أحد حراي مبال برخات اللوو مدر تفريو سناي نقر دما مبلع اللوو امبي مبال دما مودعت له أمه نزل زمان توعي بالنازل له أملاخنا إن بخنو بلولو زي كونا سنتاي دا حراي كنو بلولونا أملاخنا نابت عين زي رأيته إذن زي سمعته لبر ما زي حسبته نابقو كنت توليو أملاخنا زدالينا زلو أملاخنا ون نزق زيزي هيبنا زلو أب إفسون ون مراف 4 كاب قطر 10 كلتن كساب 4 تايز بلنا نتقدم التمارا لسكملو بتمنيت سحتات زطف عرقي سب قنطيتكم بتنا يأمرهم منفس كتحدثمو اتبناي حقي صدقن قدسنان بملك أملاخ التفترة حدوش سب لبسوا نتقدم التمالالسكم لهم بتمنيت سحتا زطفا عرقي سب قنطيتكم قبلنا له أبوتات أديتات أحوات أحد إذا ودع ذل العالم بار نتي زتمالالسنا له نايتن بيت سحتا قنطيتنا أن دربي له نازا حدوش عمتنا أتوزلنا دما بناي أمره منفاس إن حدث له حقن صدقن قدسنان بملك أملاخ اتفترنا كوينا نركبلو جابير نقولنا يحكزنا أبوتات أديتات أحوات أحد أملاخ نزي عدمة ذهبنا زلو نمنتايو انت دعيلنا شقاو نقر ترح كن قبرلو أيقونا نزر نقر أيقونا زوهابنا زلو أبقال أي قرنطوس معراف 4 قطر 10 شمن تنتعيو اتزرق نقزيو اتزير أقنا نزل عالم إيمو نحنا نتزير أنبر نتزرق أين تمتنينا أبوتات أديتات أحوات أحد نزي زمن زي نتزرقان نتنقزيون كنت أعملو ويدما نعو كنت أمتلو يكون أنت وعيب النازل له نحن هذا العالماوياننا
ناتزيرئ ناتزل علماوي نابو كنت أمتلوعيو أملاخ نزعد مزي نبز حدوش عمد أساقاقيرنا زلو يأكل نقزيو زرعانايو يأكل بقزيو نقر زتتاللنايو يأكل بلو من ريخايو صبح زي الرئيب زتعشنايو أملاخنا نتزي الرئيب نريقلو نابت زي الرئيب ما خنطمتلو نهو عمد فتسيمو ناب حدش عمد يساقاقرنالو كم زتزي كوينالو جناب إنا زلنا أبتا أرقيت إتي نوسخو زلنا عدمة كنتي نحدش على باسي نأرقيت بحدش انت لقب كايسي مقداد وزقدد يخوون زبالو نتي أرقيت نودو زلنا ويدما نتحدش نقبلو زلنا لك عمس أرقيت اللاقيبنا انت دعا تتقنتو كمال لخوينا نقود عطنايو إذا كان مريج أنا يمني مريج أنا يو كل جزية نحنا اندحر أملاخنا زبلنا مسؤو اندحر علينا انتهينا كل جزية حد يشيل وق هواريا باولوس أبقى قرنطس معرف 15 شوعته سلازة حدا وكاب كريستوس انت عليو نس حدش فطرتي وتقولي حلفو انه كل حدش كويني كبرنا أملاخ يكون أبوتات أديتات أحوات أحد كل جزية مش كريستوس اندحر علينا كل جزية انتهينا حدش مسكور الساسة اللي ناقن إذا حدش نبلا زلنا صباح انتايو حدش هيكونن زعرقين نبرختنا زي كون دمان قدعتنا يو نيوة زي كون نموتيو نايمن مرجع نحنا مرجع أملاقنا نهيوتي زهبنا نبرختي زهبنا نصدقي زهبنا اتسناين حقن فصمن مول أملاخ فقاد أملاخ انتاي مخانم انتو تفلطسي بحب حداس حسابكم تلوت انبر نزع عالم زئا ايتم سلوا اب عالم كوينا فقاد قبر عالمنا قبرنا فقاد أملاخ دما كنقبر اين خلنينا ناي حدا اينا نخون وينا أملاخ ويدما ناي عالم أملاخنا زهبنا ذلو جزيجنا نايمن كون الليو ناتو كون الليو نزا نحنا رخيبنا يا ذلنا إنا دليوا كبصحو إنا تمنى يواكو بزحات يوم ساعة ما لدى سباتا أي كبرنانينا ساعة ما لدى سباتا يفنانينا الجمروا أخلوهن كودوا أينورو تمنيتهم من ودع لنا حدش لما نوهب لنا اتحدش انت اين عم قبره بزيا تقص دي اقرق عبتيه او قبر حواريات مراف 10 شوعاته قطر 30 حد انت ايلو املاخنا تزمن دنقرنا احلفو بتخموتا زتنسو امو بون كل امنه النهابه زمدبه سباي نعلم بصدق زفر الله معلت وسين سلازله حجي أب كل بوتا نبذل سب كنسحو نجر الله أبوتات أديتات أحوات أحد إزي جزية وهاي بالنازل أب كل بوتا يبلالله نقول سب دمانتاي كنسحو نجر الله كله أنت زي تنسحنا له ناب أملاك تزي قريبنا له كنت زبلنا يو عدال حجي أب كل بوتا نبذل سب كنسحو ينقر الله أملاخنا ينقر الله نزا حدش عمد تايقبر له أب كل بوتا زلهم كل صوتا بزي قدس عبن إسي تنسحلو إليه انقر الله امو نزعمت نتوهب املاك المسللو
نتوهب أملاكنا نخبري كن كونلو እግዚአብሔር يحجزنا أبوتات أديتات أحوات أحد إتي زمن فقد أحزاب زجبركم لسنتايلو يأكل كنا بلو جبعنا فقد أملاك نفس ملو تأزازات أملاك نما لعلو تنسحنا قدس سجون كبر دمن نقبل اللو عمتكم قبرو فقاد يكون عين بالناس ما فقاد يكون السجاجير الناي فقادنا إذا دل زل أملاك تأخذوا جزء فقادنا كاب سماي وريدو نايلم خطشح عمد أمسك المسوا علينا شو مس فقدن دي السودان حدا جزء فقاد يكون لنا خنبل كل ناسي وفقادين تايدو لندحر حتيت الناسي بعلها أبو ترتأتي خات مسلم مسوف كديو فقاد من يدل زلو فقادكم يدل زلو أما نزي عمت زي فقاد أملاككم قبرلو بمحدث حسابنا كن وطلو نزي عالم زي كل الناس نعملنا خنمسللو እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ደቀና ብዙሓት ስለዘለው አባሽ ተስፋም አብይኒ እምበር ግን ናቱ ገይሩ ወይ ድማ ነዘን ዝበልናየን ጽሙቕ አቢል ቁርብ ደቀና ድማ መልእኽቲ ክሓልፍ እዩ معيش هذا دحر مزمور أبوشي بإنجليزية دكنا هبل يورد بسم آب وولد ومنفس قدوس ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ ብስም ቅዱስም ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በጃሁ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ በፋሲካና ወታቦት ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር እምነትና ልብና ባለ ኻርራና መንፈስ
ለመንፈስ ቅዱስ አምላክነ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ أنت تعلم أسأل ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ ይትባረክ እግዚአብሔር ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ዘብጽሐና ናብዚ ዓመት ናብዚ ወርሒ ናብዚ ዕለት ንዓመታ ከምዚ እኳን የብጽሐና ጐይታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጐይታ የብጽሐና ጐይታ የብጽሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ የብጽሐና ጐይታ የብጽሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ ያብጽሐና ከምዚ እዋን የብጽሐና ጐይታ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጐይታ የብጽሐና ጐይታ የብጽሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ የብጽሐና ጐይታ የብጽሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ
حسكنا نديها أتتهاوب تايدا دحريت كنكم بزحت فرحكم اللهم مثلا أوروبا نعنا بزي ها أبكن دين الناس فحلنا مليسنا أوروبا جون And I will make it short. I think you might have some programs that you want to attend. Am I right? But I will make it short if you answer my question now. كلهم use what happened? We are not going to eat you. Come on. كابتن ايلومي وانجيل بتغرينيا كجمرا مونتاين يرا مسلكم اب سبعان لا بلا سبعان شعتن سبعان شعتن هاي لايت كبرامه بتقرينيا تنبي باتلنا أبيك الشخاء انتاي لنا حدش عمد بحدش منفس انت زي تقبلنا يو أبا أرقيت انت غيرنا يوس انت إزخون كلتي إزبالاشو اتي إزسانحن تحدش تبهلا كم زديتاتنا تقو مباخو عتيل كنت قمتو كم أيكون انتاي دا حزوه إزخيد يبالاشو يبلنا نأرقيت نحدش وينسي أبا أرقيت حربي أي عقرواني مخنياتو يفلح يزول تحدش مس فلحنا حربي انت مالتي حربي نفلترو أدي ها حرب حجي كم ابن عدنا عبي لقطاي ما تحازميس تقبروا مالتي انا قربتي حجي أرقيت انت خوينا حدش تقير قالوا تحدش تفلح يزول انت خوني خطكوسي كم زسوا خنا ندحر تفلح له خوينا جري كان قال توقيات والحق كما مالتي اب أرقيت اب حماق تقير كا فنجح بلا تتخيل أب حدش تقير كا جن حدش نحدش يتصاوروا مالتي وهادو لازم نتيز وهابنا زلوا جزيه حدش بحدش منفسك أنا قبله بمحداس حسابكم نتسناين انتاي مخانو نمرمارو من انت تفلطوا بمحداس حساب انتاي يكونوا تلوطوا نفلطاتي حاجه انا دي انت ادلي اتا ناي دحنت فلطت ناي دحنت فلطت يوث ناس بانجليزي قبل رايلنا بقاش كنا بتغني على بانجليزي قبل علمي if you were paying attention what we read the gospel today the gospel of Luke chapter 1 from 68 to the 79 okay knowledge of salvation I wanted to emphasize on that one you know we are celebrating new year eve right so what is this new year to us as Abhikash said so many of our even church members they wish to be with us today but they are not here they could not make it through but thank God as we had in our song he gave us this year this month this this day he brought us until this moment this is a gift which has an auditing what did he use it for what did he use it for? So I gave you this. If let's say you are in what do you call winter break, right? Winter break, but all of a sudden when you go back to school, if they give you semester final exam, would you be happy? Right? So what would you ask? We need more time. Thank you. We need more time. We need more time to do what? To study. So this is a given time for us, you know, before the final, year after year, you know, months, days into weeks into months, months into years, right? God is giving us to do what? To prepare
if we don't use it to prepare ourselves, what will happen? We will fail in the final exam. Right? Why do we study though? Why do we study? Who cares? Why do we study? Come on, that's okay. Try your best. What comes to your mind? Say it. For the test, but then if we don't study, we'll fail. You will fail, but your knowledge will increase too, right? When you study, your knowledge will When you increase. study, Yeah. your knowledge will increase, Yeah, right? that's true. So you will be ready for the test, not only for the test, but in the meantime also you have your more knowledge than before, if you study properly. So I wanted to emphasize on this one, saving knowledge, knowledge of salvation. This is Saint John the Baptist who was teaching the Israelites especially before Jesus comes, right? He was teaching them saving, knowledge of saving. What is knowledge of saving? What is knowledge? Knowledge by itself is not enough, but knowledge that saves. If that was, important, knowledge was important, all the Jews, the scribes, the Pharisees, the Sadducees, right? They were very knowledgeable. But it was not knowledge that saves. What we need is now knowledge that saves. Knowledge of salvation. What do we need to know in order to be saved? What do we need to know? Look, if you read this one, it's in English, right? John was teaching them the light. He was testifying the light that he comes after him, right? But he was not the light himself. To give his people the knowledge of salvation through the forgiveness of their sins. The knowledge of salvation. The only one who can give forgiveness of sin is Jesus Christ. Unless we know him properly and we do it. Knowing him and then doing nothing is condemnation by itself. Know him and do it. Follow him. Okay? Knowledge of salvation. And Hosea, the prophet Hosea, chapter 4, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also reject you as my priests. My people are destroyed because lack of knowledge. They don't know Christ as God who came down for their salvation. Jesus. They didn't know him. So whatever knowledge you have is useless. Without God, whatever property you have is useless. Whatever age, longevity, or power on this earth you have is useless. It will perish. But the knowledge of God, the knowledge of Christ will save you. That's the knowledge of salvation that we need to know. Because in John chapter 8, to the Jew who believe him, Jesus said, if you hold my teaching, you are really my disciples. Chapter 8, verses 31 and 32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. That's the knowledge that we need. The more time, the more year after year that we have, unless we increase in knowing who Jesus is and then increase our fellowship with him, we are not gaining anything. The given time is we are wasting it. We are wasting it. Know the truth, and the truth will set you free. They argued with him. We are not slaves. We never been slaves. Even though they were slaves in Egypt for 34 years,
They claim that we were not slaves, yes. But Jesus was talking about slavery of sin. Slavery of sin. Unless we know this, if we are sinning, we are slaves. Unless we know this, we will not be free. The only one who can set us free is Christ. So Jesus in John chapter 14, I am the way and the truth and the life. No one comes to Father except through me. He is the only one who leads to salvation, to Father. He's the only one who mediates between God and human. He's the only one who can forgive sins. So our knowledge, are you together? No, focus. Please. No matter how much we sing, no matter how much we give, no matter how much we, do so many things in the church, unless we know Him and then worship Him properly, right? Useless. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, because they didn't have the true knowledge and the true worship of Jesus, He told them this, 21 to 24. Jesus said to them, I did one miracle and we are all astonished. Yet because Moses gave you circumcision, though actually it did not come from Moses, but from patriarch. You circumcise a child on the Sabbath. Oh, sorry, I'm just reading. Matthew chapter 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Not everyone who says, Lord, Lord, will come to the Lord, to the kingdom of God, but only those who does the will of my Father. Unless you know the will of God, also you will never be able to do that. The will of the Father. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? You see how much miracles, how much things they did? Right? But he said, I don't know you. Because their knowledge of the truth was not proper. They were not worshiping him. They were not worshiping him properly. So you will cast out many demons, right? You will do so many miracles, but I don't know you. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. You evildoers. So saving knowledge of salvation is very important. Knowledge of salvation, if you know Christ and do his will properly, the way he wanted it, we are saved. After that, we can, as a surplus, we can serve him. We can do so many things if we know him properly. But if we don't know him and then if we are not saved, that's a loss. So what does it help if we get year after year, but we are not increasing in our knowledge towards Christ? In fact, we will be held accountable. At the end, well, I gave you this much time, enough. Now is the time for the test. Whether you like it or not, you will be given the papers. So if you are ready, you will answer. If not, you will fail. Knowledge of the subject matter. Subject matter for us is Christ in our church. Okay, let me conclude this with this one. Do not conform any longer to the pattern of the world. This is what Abikash was teaching us. We are in this world, but we are not from this
world. We are actually heavenly citizens. We are from God. We are God's children. We are here temporarily as immigrants. So do not conform to this world. Do not be like this world. Do not think that you are here forever. We are here, whether we like it, temporarily. All of us, we are immigrants. How selfish we are, how much we treat each other badly. Right? Do not conform any longer to this pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. So may God help us to know Him better, reveal Himself to us. When He gives us some gift, also we have to ask Him to give us wisdom, how to use it, how to benefit out of it. Because if you don't know something which is precious one, you will waste it. كم زنقول عند حر ورق يبكم وانتهي قبل ورق نقولع. Hey, يدري بيها. الحين نقرأت مسلمين. But if you give gold to a baby, what will happen? What will they do? They throw it away, right? But gold is precious, right? But time is more precious than gold, than diamond. What God is giving us, something which is reversible. No one can buy it. But if you don't use it, it is a big waste for us. May God give us His wisdom to use the coming year wisely to gain knowledge of salvation. Know Him, the truth, and it will set us, that will set us free. He is the only way, the truth, the way, and the life. Without Him, no matter what we do, if we don't worship Him properly, our service is useless for Him. Because He has angels, actually. God is very humble to let us participate in this worship, in this service. But He loves us. He has many millions and millions of angels worshiping Him 24/7, ceaselessly, right? But He is loving Father. He let us participate in that glorify. Happy New Year, and may God bless us. May God give us His wisdom as well. Thank you. مزمور لكم؟ That's it? Okay. It's up to you. أنت مزمور نديتات مرتكنا أنت لا تعلم. كميلا أخوينا تلنا زيا. كميلا أخوينا تلنا نعنا. بزحات النادي اللي يواسي. هير أيوان. هير خبوان. نحنا قل رخيبنا يا مغاب أبيتو ما تقابينا أمسينا. أوكي. سلازين زيا لو مرخيبنا زلنا خنتكمل نعمة هذا ما خمس جرنا خنا خبرك كاسي. بمنفس عبينا بكل تحقشنا خن حلفة نمسكنا كما يلوخنا لي أملاك سقى بنفسي خلو النهابي كم نتبرد نفسي عوتي زي فتو عوت النهابي نفسي ما يزيتو تحقسي تمسكن أملاكي عويتي تمسكن أملاخي كميلو غنالي يسوس كفكرني نعيدكم حسو فتيق قربني كل ذفتري كميلو غنالي كبلن وديت عبيسي تمسكن أملاخي تمسكن أملاخي كميلو خلبي بأملاك النعبي بسقى بنفسي كل النعبي كاتلاي نفسي عوتي زبتو
عوتنا بين السماء زيتو تعبيسة تمسجن أملاخي تعويته تمسجن أملاخي كميلو خلالي عفريات الزفان مس كله محواتي بعقوس من مسكان يسوي زلمو نتكتر معدي كميلو خلالي كخول وراسي تعبيسة تمسجن أملاخي تعويته تمسكن أملاخي كميلو خلالي عفريات الزفان مس كله محواتي بحبس من مسكان يسوي زلمو نتكتر معدي كميلو خلالي كخول وراسي تعبيسة تمسجن أملاخي تعويته تمسجن أملاخي نبلا ما قبا يلنا بغا كمل ما تيتسير أكيد مخات دفي أملاخي خمو ونخكا نبوسي خمو ونسكا نفسي نبلا ما قبا أكيد مخات دفي أملاخي خمو وملفكا نبوسي خمو ونسكا نفسي نبلا ما قبا أكيد مخات دفي أملاخي خمو وملفكا نبوسي خمو ونسكا ዝጸለናዮ ጸሎት ዝተመህለልናዮ ምህለላ ንዓናን ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዉ ደቂ ኣዳም ካብ ሰማይ ምሕረት ዘውርድ ኣብ ምድር ዘሎ መዓዝ ዘቐንጥጥ ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወሃቢ ግዜ ከይንኸልኦ ግዜ ክንህቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸጉኡ ይደግፈና ልዕልቲ መድሕንን ልዕልቲ ተበጃውን ዝፍቀርን ሓቀኛ ኣፍቃሪ የለን እሞ እግዚኣብሔር ንዘፍቀረና ፍቕሩ እነስተውዕለላ ዓመት ይግበረልና ደቅና ካብ ቤቶም ዝወፁ ቀዲሞም ናብ ሕቑፊ ኣምላኽ ዝምለሱሉ ድሒሮም ኣብ ሕቑፊ ወለዶም ዝማምቑሉ ዓመት ይግበረልና ብሕማም ንዝሳቐዩ ዘለዉ ኣብ ማእሰርቲ ንዘለውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዓመት ምሕረቶምን ዓመት ፍትሕን ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ስደትን እንነብር ደቂ ዘቐድስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸገምና ጭንቅና ድሌትናን ባህግና ናባኻ ፍሉጥ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ነቶም ብሓቂ ንሓቂ ኢሎም ዝቖሙ ኣብ ስደት ዘለዉ ደቃ ኣስተውዒሎም ሓሲቦም እዚኦም እዮም ቶም ሓቀኛታት ደቅና እዚኦም እዮም ቶም ካህናትና እዚኦም እዮም እቲ ሓቀኛ ኪደት ሒዞም ዘለዉ ኢሎም ናብ ልቦም ዝምለሱላ ብዕርቀ ሰላም ኣብያተ ቤተ ክርስቲያን ብሓደ ጓሳ ዝጓሰይላ ዓመት ክኾነልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና العدد نقرانا لما هذا احنا نزوجنا وذلهم لهم بدلنا بسنا وقعدنا بركتنا يتولنا من قس وعدنا لنا مريم لا نشكر الله سلام انا هذا كده
عند እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለከለ በሰላም ሰላም ይፍረ ማዘን ረከርኩም ረበዩ ወመተዘጋ እግዚአብሔር ሳፈይ ኦፊስ ተደስወልከ አጥያትና ሰር የለና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረትን ውህበታት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻትኩም ይኹን the love of God the Father the grace of the only begotten Son our Lord God and Savior Jesus Christ and the communion and the grace of the Holy Spirit be with all of you. Live in peace. Happy New Year. Thank you. Happy New Year.